Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Safiullah and I hope you all will be fine. Today my lecture is about pronoun. नाउन को हमने ख़त्म किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया. अब प्रोनाउन शुरू करते हैं. तो प्रोनाउन में हम चार चीज़ें डिस्कस करेंगे. नंबर 1 origin of the word pronoun. Number 2 definition. Number 3 uses and purpose of pronoun. Number 4 kinds of pronoun. Okay. Number 1, what is the origin of the word pronoun? So the word pronoun is derived from Latin word. Latin word pronomen. And pronomen is the combination of two words. Number 1 is pro, which means in place of. The second word is nomen, which means name. So इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन का जो लफ्ज़ है ये लेटिन ज़बान के वर्ड प्रोनोमेन से निकला है. और प्रोनोमेन जो है ना ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है. एक लफ्ज़ है प्रो जिसका मतलब है इन प्लेस ऑफ, इट मीन्स की जगह. द सेकंड वन इज नोमेन जिसका मतलब है नेम यानी नाम. तो ये लफ्ज़ का माना हुआ. The second one is definition. What is the definition of pronoun? So a word which is used instead or in place of a noun is called pronoun. बहुत सादा and simple. एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? pronoun कहते हैं. For example, Aslam recites the Holy Quran. He is good boy. He is good boy. असलम तिलावत कुरान की तिलावत करता है और वो एक अच्छा लड़का है. तो यहाँ पर हमने एक दफा नाम इस्तेमाल किया, फिर असलम की जगह हमने प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया. ठीक है ना. ही को हमने असलम की जगह पर इस्तेमाल किया, इसलिए हम ही को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. अब प्रोनाउन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके मकासद क्या है? ठीक है ना. इसकी अहमियत क्या है? तो प्रोनाउन के बहुत ज़्यादा इस्तेमालात है, बहुत ज़्यादा अहमियत है. नंबर 1, to avoid repetition of a noun. To avoid repetition of a noun. यानी हम नाउन को जब बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता. तो नाउन को बार बार इस्तेमाल करने से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना. Aslam is a good boy. He recites the Holy Quran. He is intelligent, and so many other examples. The second one, asking question. For asking questions. Pronoun हम एक सवाल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. For example, what is your name? बहुत common sentence. The second one is who is your teacher? आपका टीचर कौन है? आपका उस्ताद कौन है? तो ये हम सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. The third one, इसको हम दो चीज़ों के दरमियान बाहमी ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, असलम एंड अहमद इज टॉकिंग विद ईच अदर. तो ईच अदर जो है ना ये क्या है? ये प्रोनाउन है जो म्यूचुअल रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. हम बाहमी ताल्लुक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, प्रोनाउन के जितने भी अक़साम है हम आगे पढ़ेंगे, 12 अक़साम है. तो ये सारे जो है ना प्रोनाउन के यूजेस, इस्तेमालात और इसकी अहमियत जाहिर करता है. ठीक है ना. अब हम काइंड्स पढ़ते हैं, प्रोनाउन के अक़साम पढ़ते हैं. तो प्रोनाउन के हम 12 अक़साम पढ़ेंगे. नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? सो a pronoun which is used instead of a person's name is known as personal pronoun. यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो एक शख्स के नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, दे, वी, आई, सब जो है ना ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है. फिर हम इसको 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं. इसकी 3 पर्सन है. नंबर 1, फर्स्ट पर्सन. द सेकंड वन इज third person, the second person, and third person.
First person is a person which are speaking. In simple word speaker. وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن کہتے ہیں. فار ایگزامپل I اور we, میں یا ہم. سیکنڈ پرسن the person we are speaking to. وہ شخص جس کو ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارا مخاطب ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن. فار ایگزامپل you, آپ. The third person, a person we are speaking about. ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پرسن. فار ایگزامپل he, وہ, they, وہ جمع, and she, من وہ, یہ میل کے لیے, she فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ تھرڈ پرسن ہوا. اس کو ہم عربی گرامر میں ہم فرسٹ پرسن کو متکلم کہتے ہیں, سیکنڈ پرسن کو ہم مخاطب حاضر کہتے ہیں, تو تھرڈ پرسن کو ہم غائب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. The second one is subjective pronoun. The third one is objective pronoun. The fourth one is possessive pronoun. یہ تین جو قسمیں ہیں اس کو ہم further person pronoun کی قسم میں کہہ سکتے ہیں اور جنرلی ہم pronoun کے اقسام میں بھی اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بہت سمپل ہے. Subjective pronoun, a pronoun which is used as a subject. ایک ایسا pronoun جو subject کے طور پر ایک جملے میں استعمال ہوتا ہے. Objective pronoun, ایک ایسا pronoun جو ایک object کے طور پر جملے میں استعمال ہوتا ہے, اس کو objective pronoun کہتے ہیں. A possessive pronoun, a pronoun which shows possession and ownership. ایک ایسا pronoun جو ملکیت اور قبضہ ظاہر کرتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ possessive pronoun. For example, he, وہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے he. تو یہ as a subject جملے میں استعمال ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو subjective pronoun کہتے ہیں. اس کے جو objective case ہے جو جملے میں بطور object استعمال ہوتا ہے وہ ہے him اور his. اس کا جو ہے نا possessive pronoun ہے, قبضہ اور ملکیت ظاہر کرتا ہے. اسی طرح they subjective pronoun ہے, them objective pronoun ہے اور their possessive pronoun ہے. اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے, پھر انشاءاللہ ہم سیکنڈ راؤنڈ میں تفصیل کے ساتھ ایک پوائنٹ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, اللہ اگر اللہ نے ساتھ دیا اور زندگی دیا. The fifth one is reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun, a pronoun which shows mutual relationship between two or more than two persons or things is called reciprocal pronoun. یعنی ایک ایسا pronoun جو دو یا دو سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کے درمیان باہمی تعلق ظاہر کرتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ mutual relationship. mutual relationship باہمی تعلق ظاہر کرتا ہے reciprocal pronoun. یہ 2 ہے. نمبر 1 one another, نمبر 2 each other. one another ہم جب استعمال کرتے ہیں جب ہم دو سے زیادہ اشخاص کے درمیان تعلق ظاہر کرتے ہیں تو ہم one another استعمال کرتے ہیں. جب ہم دو شخصوں کے درمیان تعلق ظاہر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم each other استعمال کرتے ہیں. For example, Ahmad and Ali are talking with each other and all brothers are talking with one another. Okay. The fifth one is emphatic pronoun. The sixth one is reflexive pronoun. یہ دونوں سیم ہے. وہ pronoun جس کے آخر میں self آتا ہے. For example, himself, herself, themselves. self کا جمع ہے selves. یہ دونوں سیم ہے. فرق یہ ہے emphatic pronoun subject کے بعد آتا ہے, ٹھیک ہے نا. emphatic pronoun subject کے بعد آتا ہے اور reflexive pronoun verb کے بعد آ جاتا ہے. For example, I myself did homework. میں نے خود اپنا ہوم ورک کیا. تو یہ emphatic pronoun کا ایگزامپل ہوا myself. اور reflexive pronoun کا ایگزامپل I hurt myself. میں نے اپنے آپ کو زخمی کیا. تو myself یہاں پر کیا ہوا reflexive pronoun ہوا. ٹھیک ہے.